चौवालीस नंबर वार्ड के पार्षद और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में आज एक वार्ड के कुछ लोगों ने डीआरएम से मुलाकात की और डीआरएम दफ्तर के सामने जो हाई ड्रेन है उसको बंद किए जाने के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम से अनुरोध किया कि इस हाई ड्रेन को बंद ना किया जाए, क्योंकि इस हाई ड्रेन के बंद हो जाने से आसनसोल की निकासी व्यवस्था चरमरा जाएगी और जिस तरह से पिछले साल आसनसोल पानी पानी हो गया था वैसा मंजर फिर देखे जाने की आशंका है। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने इनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासित किया कि रेलवे द्वारा उस क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उससे किसी भी आसनसोल वासी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है, वहीं ड्रेन को भी चौड़ा किया जाएगा जिससे निकासी व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी के अलावा राकेश केडिया, मुकेश शर्मा, रिंकू साहू आदि उपस्थित थे। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ कुछ विशेषज्ञ इंजीनियर भी थे जिन्होंने डीआरएम से इस ड्रेन को लेकर सविस्तार चर्चा की। सेटलमेंटेर मैपटा आछे सेटा 1967 साले এবং সেই মোতাবেক আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা জোগাড় করে আমরা আজকে ডিআরএম অফিসে এসেছিলাম এবং এডিআরএমের সঙ্গে আমাদের গত কয়েকদিন আগে ভার্বেলি কথা হয়েছিল যে আমরা ওনাদের সঙ্গে দেখা করব এবং বাজার কমিটির মানুষজন এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সব এসেছেন, ওনাদের নিয়েই আমরা দেখা করলাম। দেখা করার পর উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে যে বর্ষায় জল জমেছিল সেরকম জল আর জমবে না। ওনারা ড্রেনটা যে পজিশনে রয়েছেন উনিও আমাদের এই কথার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যে 67 সালে যে মানুষ এখানে আসানসোলে ছিল বর্তমানে 2022 সালে তার কয়েকশো গুণ মানুষ বেড়েছে। তার জন্য জলটাও আবর্জনা জল এবং পানীয় জলের নিষ্কাশন এবং অন্যান্য যে সমস্ত বৃষ্টির জল নিষ্কাশন হবে তারও পরিমাণ অনেক বেশি বেড়েছে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনিও আশ্বস্ত করলেন আমাদের যে যে ড্রেনটা আছে তার থেকে চওড়া করেই কোনো কনস্ট্রাকশন করা যাবে এবং ড্রেনের কনস্ট্রাকশন করার পরেই অন্য কনস্ট্রাকশনের কথা ভাবা হবে। সত্যি কথা বলতে কি আজকে এডিআরএম সাহেবের যে ব্যবহার আমরা পেলাম এবং যে আশ্বাস পেলাম আমরা তাতে আমরা বাজার কমিটির লোকেরা এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন सलानपुर एरिया के डाबर कॉलोनी में आज सीआईएसएफ द्वारा एक अभियान चलाकर अवैध कोयले की तस्करी को रोका गया। इस संदर्भ में सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि यहां कोयले की चोरी की जानकारी प्राप्त होने पर एक अचौक अभियान चलाया गया जिसके तहत कोयले की तस्करी को रोका गया। हालांकि कितनी मात्रा में कोयला जब्त हुआ इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि अभी तक जब्त किए हुए कोयले का वजन नहीं किया गया है। सारा स्विच किया गया क्या? কয়লা চুরি হচ্ছিল না পাচার হচ্ছিল? কী করে বলবো, এখানে চুরি হচ্ছিল ধরলাম। চুরি হচ্ছিল কতদিন থেকে এরকম হয় বলতে পারবো না, আমরা আজকে এসেছি সিজ করছি মাল। আচ্ছা, মোটামুটি কতটা কয়লা বলতে পারবো না, ওয়েট করা হয়নি।
ও তো ট্রাক্টর আপনাদের সামনে তো লোড হচ্ছে। रानीगंज में बर्न स्टैंडर्ड कंपनी की जमीन को रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया है। अब रेलवे की तरफ से इन जमीनों पर जो भी अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं उनको हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में बुधवार को रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग से आए अधिकारियों ने इन जमीनों पर रह रहे लोगों को नोटिस थमाया। हालांकि नोटिस में ये भी कहा गया है कि जिनको इस विषय पर कोई आपत्ति है वे 4 और 5 मई को जाकर आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम से मिल सकते हैं। वहीं इस संदर्भ में एक स्थानीय निवासी ने बताया कि आज रेलवे के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने उनको एक नोटिस थमाया जिसमें उनको यहां से हटने को कहा गया है। 4 और 5 मई को डीआरएम से मुलाकात करने के लिए भी नोटिस में कहा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो पिछले 20-25 सालों से रह रहे हैं। इनमें से कई परिवार ऐसे भी हैं जो पहले स्टैंडर्ड में काम किया करते थे। इनकी मांग है कि रेलवे की तरफ से इनको पूर्णवास दिया जाए। चला रहे थोड़ा करते थे ये हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आए हैं, रेलवे का। जी रेलवे से। और हम लोग क्या हायर अथॉरिटी से मतलब नोटिस देने का मतलब हुआ है, ये जो बंस का जितना एरिया था वो सब रेल हैंडओवर ले ली है और उनको इंक्रोचमेंट। कितना दिन हुआ है हैंड ओवर होते हुए? हैंड ओवर हुए मोटा मोटी तो मतलब फाइनल तो नहीं बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक तो फिर भी 2 महीना हो गया। 2 महीना हो चुका है। अच्छा, फाइनली मतलब प्रोसेस तो बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा किंतु हाँ प्रोसेस 2021 से ही चल रहा है, किंतु फाइनली मतलब अभी 2 महीना 2.5 महीना पहले अप्रोक्स, मतलब कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि वो ऊपर लेवल की बात है। तो इस नोटिस में मतलब क्या लिखा हुआ, अगर थोड़ा सा नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई आपत्ति है तो आपको 4 मई से पहले आप जाकर वहाँ पर मिल सकते हैं, है ना। तो उस प्रॉब्लम के बारे में मतलब क्या सुराहा क्या होगा, मतलब समाधान क्या होगा अगर कोई प्रॉब्लम लेकर जाता है तो? हाँ तो वो तो ऊपर वाला अथॉरिटी जानेंगे, हम लोग के तो जो हायर अथॉरिटी जानेंगे। डीआरएम के पास जाने के लिए? डीआरएम के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नोटिस मतलब कब से चालू हुआ आप लोगों का? कल ही से चालू हुआ है, जैसे जैसे हम लोग के मतलब ऊपर से परमिशन करा रहा है, मतलब नोटिस साइन होकर नोटिस आ रहा है। मैंने एरिया हिसाब से, प्लॉट हिसाब से इस एरिया में जाना? वो नहीं, एक्चुअली हम लोग सर्वे किए हैं जिस हिसाब से, यहाँ से सर्वे बहुत दिन से चल रहा है, करीब करीब 15-20 दिन हो गया। 20 दिन पहले से ही सर्वे चल रहा था, सर्वे करके हम लोग लिस्ट बना कर दिए हैं। अभी तक कितना आदमी को लिस्ट मतलब थमा चुके हैं? आज टोटल हो गया 117 को टोटल हो गया। कल का अभियान शास्त्र। सर आपका नाम परिचय, वो कौन सा विभाग से आए हैं? जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, IOW রানীগঞ্জ इंचार्ज। आपका नाम? बबलू कुमार। থেকে এসে বলছেন যে একটি এটা নোটিশ আছে, আপনাদেরকে এখান থেকে তো উঠতে হবে, তো ওঠার জন্য এই নোটিশটা এসছে। তো এই নোটিশে আমরা ভেরিফাই করলাম, দেখলাম তো এই নোটিশে লেখা আছে যে যার কতদিন ধরে আছে, কে কোম্পানিতে চাকরি করতো, বান্স কোম্পানি, হ্যাঁ কে চাকরি করতো, কে করতো নাই, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আজ 22 বছর 23 বছর 25 বছর ধরে আছে, 30 বছর ধরেও অনেকজন আছে। তো সেইভাবে ওরা একটা অ্যাপ্লিকেশন ওটা লিখে বলছে এত তাড়াতাড়ির মধ্যে খালি করার না, আপনার প্রথমে ডিআরএমের কাছে যেতে। আচ্ছা, 4-5 তারিখের একটা ডেট আছে, 4-5 হ্যাঁ, ওই 4-5-এ যেতে বলছে। কি কারণ কিছু বলছে, কি জন্য যাওয়ার? কারণ কিছু বলে না, ওই লেখা আছে, তো আমরা অত পড়ালেখা। আপনারা সাইন করলেন এই ব্যাপারটা? হ্যাঁ সাইন করলাম, বললে সাইনের কোনো অসুবিধা নাই। যারা এসেছিলেন রেলের কর্মচারী তারা বলছেন যে সাইন করলে কোনো অসুবিধা নাই, আপনারা এটা এখন দেরি আছে, তুলবে তো শিওর। তো আমরা এটাই জানাবো, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ করব আমরা, যাতে আমরা পুনর্বাসন, যেটা উনি বলেছেন যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমাদেরকে করুক। আর এত মানুষ এনাদের কাছে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছেও কি ডিমান্ড লাগছেন? আমরা ওই ডিমান্ডেই রাখছি যে পুনর্নির্বাচন। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম ত্রিভুवन नारायण सिंह, আমি 91। इस साल की प्रचंड गर्मी को देखते हुए नगर निगम की तरफ से राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए ठंडा पानी और बताशे वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। बुधवार से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने खुद राहगीरों को पानी और बताशे दिए। वहीं डिप्टी मेयर वसीमुल हक, टीएमसी नेता रवीउल इस्लाम और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी बीरेन अधिकारी ने भी इस मौके पर मौजूद थे। बुधवार से
शुरू हुआ अभियान गर्मी के मौसम में आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि राहगीरों को थोड़ी राहत मिल सके। विदित हो कि पिछले साल में नगर निगम की तरफ से इस तरह का शिविर लगाया गया था। इस समय में आसनसोल कॉरपोरेशन के मेयर और कॉरपोरेशन की टीम के साथ मिलकर के सभी जगहों पे पीने का पानी और इसके साथ में देकर के इंतज़ाम किया गया है कि लोगों को जो चलने में राह में पीने का पानी का जो जरूरत पड़ता है वो ये हो। इसके साथ साथ अपने सुना कि हमारे कमिश्नर साहब ने कहा भी है कि इस शदीद गर्मी में जो पशु पक्षी है इसके लिए भी विभिन्न जगह पर एनजीओ के माध्यम से छतों पे पीने का पानी और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो चारा है वो सब रखा जाएगा ताकि उनको भी ये सहूलत मिल सके। ये नगर निगम का एक छोटा सा कोशिश है। ये हमारे आसनसोल नगर निगम की एक छोटी सी पहल है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, तो हमारे मेयर साहब और पूरी टीम की तरफ से ऐसा डिसीजन हुआ है कि हम बहुत सारे जो मेन जंक्शंस हैं हमारे आसनसोल नगर निगम इंडिया में, वहाँ पर हमारे जो भी बस चलते जो हमारे बाशिंदा हैं आसनसोल के, उनके लिए जो मिनिमम हम कर सकते हैं पानी और थोड़ा शेल्टर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हम जो है NGOs के माध्यम से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और जितने हमारे सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर पानी वगैरह और जो भी मिनिमम उनके जो खाने पीने का जो है वी आर ट्राइंग आवर। तो कितने जगहों पर पानी का शिविर लगा? अभी 7 स्टार्ट किया गया है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बढ़ाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल माझी आज आसनसोल नगर निगम पहुंचे और उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय और अभिजीत घटक से मुलाकात की। उन्होंने मेयर को सम्मानित किया, साथ ही इन दोनों को नगर निगम चुनाव जीतने पर हार्दिक बधाई दी। इनका कहना है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों का आशीर्वाद ममता बनर्जी को मिला था, ठीक उसी तरह नगर निगम चुनाव में भी लोगों ने ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी कार्य के कारण स्थानीय टीएमसी नेताओं को आशीर्वाद दिया। डॉक्टर निर्मल माझी ने कहा 2024 के आम चुनाव में ममता बनर्जी का देश का प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बंगाल के लोगों के हितों के लिए काम किया है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरे देश के लोगों के हितों के लिए काम करेंगी। वहीं देश और बंगाल में बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने पर तुली हुई हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ऐसे ताकतों को कभी बढ़ने नहीं देंगे। इसके उपरांत मेयर विधान उपाध्याय और अभिजीत घटक ने भी निर्मल माझी को सम्मानित किया। किसे জানা স্যার? দেখুন, আমরা আজকে আসানসোলবাসী হিসেবে গর্বিত যে আসানসোলের একজন মানুষ তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে যারা সাম্প্রদায়িকতার যারা বীজ বপন করছেন, যারা হিন্দু মুসলিম করছেন, যারা ধর্মের নামে মানুষের সাথে মানুষকে লড়াচ্ছেন, সেই সব মানুষকে আজকে শিক্ষা দিলেন যে তিনি একজন মুসলিম ধর্মের মানুষ হয়ে আজকে যোগিন্দর প্রসাদ বলে আমাদের একজন রানীগঞ্জ খালাসি বাসে তিনি মারা গেছিলেন, তার পরিবারের কেউ ছিল না, তিনি বাস স্ট্যান্ডেই তিনি থাকতেন। তিনি মারা যাওয়াতে তার যে কাজকর্ম, তাকে দাহ করা, তার শ্রাদ্ধ শান্তি করা, এইসব কাজগুলো আজকে আমাদের আরেক বাসকর্মী মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, যিনি উনিও খালাসি বাসের, জামুরিয়া টু রানীগঞ্জ বাসের খালাসি, এবং বিদ্যুৎ পাল যিনি গার্ড ওই বাস স্ট্যান্ডে রানীগঞ্জে, তারা মিলে এই শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ করেছেন। এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে শামসুদ্দিন সাহেব যেরকমভাবে আমাদের হিন্দু প্রথায় মাথা ন্যাড়া করে তার শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ করতে হয়, সেইভাবেই কিন্তু তিনি মাথা ন্যাড়া করে শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ করেছেন। তাই এই যে আমাদের একটা শিক্ষা আজকে শামসুদ্দিন ভাই দিলেন, যে সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে মানুষের পরিচয় হচ্ছে যে তিনি একজন সঠিক এবং যে মানুষ আগামী নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার
ভুলে গিয়ে তারা সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলতে চাইছে। আমরাও চাই যে ভারতবর্ষের যারা ধর্মের নামে হিংসা ছড়াচ্ছে তারা আজকে শামসুদ্দিন ভাইয়ের কাছে শিক্ষা নিক, যে একজন মুসলিম ধর্মের মানুষ হয়ে তিনি তার বন্ধু, তার সহকর্মী যোগিন্দার প্রসাদের যে সাধ্য শান্তির কাজ করলেন, তার আত্মার শান্তির কামনা করলেন। এইভাবে আগামী দিনেও যাতে আসানসোল এই যে সিটি অফ ব্রাদারহুড বলি আমরা, যে মানে ভ্রাতৃত্ববোধ আজকে আসানসোলের মানুষ যেটার কথা বলেন, সেই ভ্রাতৃত্ববোধটা আমরা আজকে দেখতে পেলাম আবার। তা তিনি আজকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সোনার বাংলা, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, বিনা পয়সার চিকিৎসা, বিনা পয়সার সিটি স্ক্যান, বিনা পয়সার এমআরআই, বিনা পয়সার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, বিনা পয়সায় হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট, বিনা পয়সায় বাইপাস সার্জারি, বিনা পয়সায় থার্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক, পেশেন্টদের উন্নত মানের খাবার। আর সারা বিশ্বে কোনো দেশে যা হয়নি, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে যা হয়নি। করোনার আবহে যখন কোটি কোটি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মিছিল যখন অব্যাহত, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পশ্চিমবাংলার যিনি অন্নপূর্ণা, বাংলা 10 কোটি মানুষের যিনি হৃদস্পন্দন, গ্রামের গরিব চাষা, কলেজ শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, যুব, মহিলা, চিকিৎসক থেকে আরম্ভ করে নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, টেকনিশিয়ান, তাদের যিনি ইন্সপিরেশন, এই করোনার আবহে নিজের ফ্রন্ট ফুটে থেকে স্ট্রিট ফাইটার হিসেবে লড়াই করেছে। যখন বিশ্বের বড় বড় তাবর প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রনায়করা ঘরের মধ্যে ঠান্ডা ঘরে, এসি ঘরে ঢুকে হু হু করে কাঁপছে, ঠান্ডা যেন বরফের স্রোত তাদের শিরদাঁড়া নিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলোকবর্তিকা নিয়ে। बुधवार को बर्नपुर के रिवर साइड स्कूल के सामने अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। बुधवार को एक छात्र परीक्षा हॉल में पहुंचने में 2 मिनट लेट हो गया, लेकिन उसे परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसे लेकर अभिभावक भड़क गए और हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि ये छात्र अपने पिता के साथ स्कूटी पर आसनसोल से आ रहा है। उनके पिता की स्कूटी का टायर पंचर हो गया था, इस वजह से ही वो लेट हो गया। ऐसे में इसको परीक्षा में बैठने ना देना अनुचित है, लेकिन स्कूल के अधिकारी भी अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और उस बच्चे को 11:15 बजे परीक्षा हॉल में बैठने की इजाजत मिली। अभिभावकों ने कहा कि इस बच्चे को अतिरिक्त समय भी दिया गया है। আমাদের এখানে রুল ছিল 10টার সময়, সেই জায়গায় ও 10:32-এ ঢুকেছিল। কিন্তু সিবিএসসিটা এটা তো রুল নয় যে কোনো বাচ্চাকে ঢুকতে দেবে না, ওকে কন্টিনিউ আধ ঘন্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমরা গার্জেনরা গেট টপকে যেয়ে পরে ওনাদেরকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর সত্ত্বেও ওরা কোনো রকম কোনো কথা শোনে না। তারপরে আমরা স্যারকে ইনফর্ম করে ওনার সব স্যাররাই এসে হেল্প করে ওনাকে এখন বাচ্চাটিকে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এক্সট্রা টাইমে দেওয়া হবে। যাই হোক, আমাদের মেটার হয়ে গেছে। যেমন পরবর্তী দিনে কোনো 2 মিনিট 5 মিনিটের জন্য যেমন না হয়, এটাই আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট। এটাই আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেন যে যেমন এইরকম না কাউকে ফেস করতে হয়। অনেক কারণে একটু দেরি হতে পারে, হতেই পারে, কারো পাংচার হতে পারে, কারো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তারপরে এমনও হচ্ছে এটা বোর্ড ওদের 2 বছর পর স্কুলটা হচ্ছে, কোভিডের জন্য অলরেডি 2 বছর বন্ধ স্কুল। ঠিক আছে স্যার। যাই হোক, আমাদের এখানে রুল ছিল 10টার সময়, সেই জায়গায় ও 10:32-এ ঢুকেছিল। কিন্তু সিবিএসসিটা এটা তো রুল নয় যে কোনো বাচ্চাকে ঢুকতে দেবে না, ওকে কন্টিনিউ আধ ঘন্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমরা গার্জেনরা গেট টপকে যেয়ে পরে ওনাদেরকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর সত্ত্বেও ওরা কোনো রকম কোনো কথা শোনে না। তারপরে আমরা স্যারকে ইনফর্ম করে ওনার সব স্যাররাই এসে হেল্প করে ওনাকে এখন বাচ্চাটিকে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এক্সট্রা টাইমে দেওয়া হবে। যাই হোক, আমাদের মেটার হয়ে গেছে। যেমন পরবর্তী দিনে কোনো 2 মিনিট 5 মিনিটের জন্য কোনো বাচ্চা যেমন না হয়, এটাই আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট। এটাই আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেন যে যেমন এইরকম না কাউকে ফেস করতে হয়। এটাই আমাদের কাছে হতেই পারে, কারো পাংচার হতে পারে, কারো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তারপরে এমনও হচ্ছে এটা বোর্ড ওদের 2 বছর পর স্কুলটা হচ্ছে, কোভিডের জন্য অলরেডি 2 বছর বন্ধ স্কুল। ঠিক আছে স্যার। করেছিল। যাই হোক, আমাদের এখানে রুল ছিল 10টার সময়, সেই জায়গায় ও 10:32-এ ঢুকেছিল। কিন্তু সিবিএসসিটা এটা তো রুল নয় যে কোনো বাচ্চাকে ঢুকতে দেবে না, ওকে কন্টিনিউ আধ ঘন্টা
বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমরা গার্জেনরা গেট টপকে যেয়ে পরে ওনাদেরকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর সত্ত্বেও ওরা কোনো রকম কোনো কথা শোনে না। তারপরে আমরা স্যারকে ইনফর্ম করে ওনার সব স্যাররাই এসে হেল্প করে ওনাকে এখন বাচ্চাটাকে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এক্সট্রা টাইমে দেওয়া হবে। যাই হোক আমাদের মেটার হয়ে গেছে, যেমন পরবর্তী দিনে কোনো 2 মিনিট 5 মিনিটের জন্য কোনো বাচ্চা যেমন না হয়, এটাই আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট। এটাই আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেন, যেখানে দেন, যেমন এইরকম না কাউকে ফেসবুক করতে হয়। এটাই আমাদের কাছে হতেই পারে, কারোর পাংচার হতে পারে, কারোর অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তারপরে এমনও হয়েছে এটা বোর্ড হতে 2 বছর পর স্কুলটা হচ্ছে, কোভিডের জন্য অলরেডি 2 বছর বন্ধ স্কুল। ঠিক আছে স্যার, আপনার নামটা লক্ষ্মী মাঝি। টাইম হচ্ছে কি হয়েছিল ঘটনা? এখানে পরীক্ষার টাইম হচ্ছে 10:30 আর এন্ট্রি করেছিল 10টায়, লাস্ট এন্ট্রি। 10টার পরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তো 10টার পরেও 2-1জন বাচ্চা এসছে, তাদেরকে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটা বাচ্চা কোনো কারণে তার গাড়ির ব্রেকডাউন হয়েছিল, বেল বেজেছে 10:30টায়, আর 10:30টায় বাচ্চাটা পৌঁছে গেছে গেটে, কিন্তু তাকে গেটে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমরা কত রিকোয়েস্ট করলাম, 15-20 মিনিট অবধি কোনো টিচার কথা বললো না, গেট খুললো না। হট্টগোল করার পরে টিচার এসে কথা বললো, তখন আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। বললাম আমরা সিবিএসই থেকে স্পেশাল পারমিশন করাবো, পারমিশন না পেলে আমরা অ্যালাউ করতে পারবো না। আমরা গার্জেনরা প্রতিরোধ করাতে তারপরে পুলিশ আসে, 11:15 নাগাদ বাচ্চাটাকে ভেতরে ঢোকানো হয়। 11:15টার পরে বাচ্চাটা কি পরীক্ষা দেবে আমি জানি না। যাই হোক পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়েছে, তখন 11:15টা বাজে। কোথা থেকে বাচ্চাটা আসছিল? বাচ্চাটা আসছিল আসানসোল থেকে, ওর বাবার সাথে আসছিল স্কুটিতে। স্কুটি পাংচার হয়, তারপর সে অটো ধরে, অটো ধরার পরে সে জ্যামে ফেসে যায়, দিয়ে পৌঁছাতে লেট হয় মাত্র 2 মিনিট। তো 2 মিনিটের মধ্যে তো যতদূর জানা যায় যে গেট খুলে দেওয়া হয়, না, কিন্তু তাও সত্ত্বেও খোলেনি, এইখানে খোলেনি। আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করা তো খোলেনি। বাচ্চাটা কাঁদছে, বাচ্চার বাবা কাঁদছে, হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছে, কিন্তু খুলছে না। এই গেট থেকে ওই গেট, ওই গেট শোনা হয়েছিল যে এখানে ধাক্কাধাক্কিও হয়েছে। না, কিচ্ছু হয়নি, কোথাও কিছু ধাক্কাধাক্কি হয়নি। গার্জেনরা একসাথে হাল্লা করাতে তখন প্রিন্সিপাল বেরিয়ে এসে কথা বললেন, কিন্তু পরীক্ষায় বসতে সে 12:15 হয়ে গেল। ওসি আসার পর ওসি এসে ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করলেন, কিন্তু জানি না বাচ্চারা এক্সট্রা টাইম দেবে কিনা। পরীক্ষায় বসেছে আপাতত। আপনার নাম? আমার নাম নবীন মুখার্জি। आसनसोल नगर निगम के 57 नंबर वार्ड अंतर्गत तोड़िया हरि मंदिर इलाके की 13 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। आज इन महिलाओं ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनके सम्मानित किया। इसके साथ ही इन महिलाओं ने कहा कि उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया है और इसके लिए उन्होंने मेयर से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही हैं, उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस ग्रुप का निर्माण किया है ताकि इलाके की महिलाओं का विकास हो सके। इस मौके पर यहाँ सोमा माझी, रीमा दास, मौसमी लायक, ममता चक्रवर्ती, नीतू मंडल, सोमा मंडल आदि उपस्थित थी। হ্যাঁ, কিসের জন্য আসা হয়েছিল? আচ্ছা, মানে কোনো উদ্দেশ্য, আসা উদ্দেশ্যটা কি? ওই তো আমরা গোষ্ঠী মানে জয়েন করা আজ প্রথম গোষ্ঠী তো মানে 12 জন মিলে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়, তো সেই গোষ্ঠীতে আমরা জয়েন করলাম 12 জন মানে 13 জন। সেই জন্য দেখা করতে আজ প্রথম দিন, সেই দিন আজকে আপনার নাম? দাদার সঙ্গে দেখা করলাম।